Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a otro vídeo más de Metal Gear Solid 2. Vamos allá por ese tercer capítulo, ese tercer día en este juegazo que me está flipando. Yo creo que hemos superado lo que es el prólogo como tal del juego, las primeras impresiones, los primeros minutos en el que nos van introduciendo en la historia. Y a partir de aquí sí que la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Así que vamos a continuar con, como os digo, en esta aventura de Solid Snake. Pero antes déjame pedirte que si estás aquí y estás viendo esto y te gusta el contenido del canal, puedes darle tanto al botón de like como al de suscribirte si no lo has hecho ya. Además de que puedes escribir en los comentarios todo lo que quieras, siempre que quieras. Estamos justo donde lo dejamos el anterior día, en el punto de guardar partida, de terminar el capítulo. Así que directamente continuamos. Vale, ¿dónde aparecemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial, productos que nacieron al mismo tiempo. La era de la información, no me ha dado tiempo a leerlo entero. Ok. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. ¿Qué tanque? Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. ¿Esto es futuro? Long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shack. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time, but in the meantime the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. No tengo muy claro si esto es pasado o futuro de lo que ha pasado antes. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad dead. Parece pasado. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Muchos nombres otra vez. Big Shell. Vale, es como otra misión. Rubio. Este es otro personaje que vamos a manejar. Buah. Empiezan las paranoias. ¿Es una chica o es alguien con el pelo rubio? Es como va a haber como dos historias paralelas, ¿verdad? Tiene toda pinta. What are their demands? Pero es un tío el que habla. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. Qué paranoia, ¿no? The Bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Vale. Es como un juego nuevo, ahora empieza un juego nuevo. Mission objectives: 1. Infiltrate the offshore decontamination Vale. facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. 2. Disarm the Desarmar. means necessary. Esto se parece a lo del 1, ¿eh? El comienzo del 1. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. SEAL, los SEAL. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Es del pasado. Es alguien del Foxhound. Es el pasado. De hecho, Foxhound opera en secreto. ¿Quién somos? A ver. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. Snake con otra voz. We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the eye. ¿Y quién es este Snake? Any problems? Y ese es el coronel del 1, ¿no? Brand new hole cut Pero de joven. fence. There's someone else besides me that was Hostia, no sabía que había flashback aquí, ¿eh? No lo sabía. SEAL Team 10. They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now Raiden. Raiden. ¿Quién era Raiden? Right, Raiden.
You've already covered infiltration and VR ¿No era el ninja? No, no lo sé, no me acuerdo ya. 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. Vale, no me pueden ver. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. Que sí, que esto ya lo sé. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. Esto me lo dicen en el 1. You will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section. Vale, hay que ir a la parte superior del How Pixel. do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Vale, Use that. como en el 1. Igual, Sounds good. igual. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Vale. The texture Muy guapo, ¿no? removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred Es rubio, to skin and Este Snake. D. Pero el Liquid por la voz no parecía. The body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull Suit. Seems appropriate somehow. Es que la voz, claro, yo tengo referencia del otro día cuando estaba poseído el revólver Ocelot, pero yo no conozco la voz en inglés de Liquid. Open into the elevator area. Raiden. ¿Quién coño es Raiden, tío? Copy that. Moving on to main mission objectives. Vale, el ascensor. Espero que se maneje todo igual que el otro, porque si no estamos jodidos. Vale, o sea, que cuando yo vi a imágenes de que manejas una tía, no es una tía. Es otro pavo. Vale, será todo igual. ¿Tengo armas? No tengo armas, vale, esto es a puro sigilo. Y este no fuma, ¿no? No. Vale, hay bichos, muchos, no sé muy bien por qué. Estoy dejando huellas, eso sí. Vale, vámonos. ¿Por qué no se abre? Ahora. Oh, oh. ¿Y ese qué hacía ahí? Yo no estoy moviendo la cámara, ¿eh? Porque me está haciendo como un tutorial, no lo entiendo. Sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries. Pero Shadow Moses hace 4 años. Buah, me estoy liando un montón, ¿eh? Me estoy liando un montón. Y llevo 15 minutos grabando y no he hecho nada. Vale, a ver. Se ha ido. Ok. Voy a avanzar. Mucha cinemática de momento. Y mucho texto. ¡Ah! Ahí está Snake. El Snake. Nuestro Solid. Míralo. Uy, ¿esto cuándo es? There's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some... Tu clon. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Es un Use the poco imbécil, ¿no? to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training.
Vale, no tengo el radar y lo tengo que activar, ¿no? Uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area... Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué no le dicen todo esto antes de empezar la misión? Y te meten esta chapa en plena misión. A ver, porque es un tutorial, pero... Pues es que me explican esto, no tendría que decírmelo. No hace falta. Ya sé que es el botón de acción. Vale. A ver, esto parece muy fácil. Parece fácil porque encima el Snake, el otro, se está cargando a todos. Vale. Es que esto parece lo del 1, pero con una luz diferente. Ahí están dormidos. Joder, otra vez, qué pesado. What? Le doy a llamar. The computer terminal you see over there is what's called a node. This? Right. Log into it right now. Stand in front of the node. Que sí, que eso iba a hacer, tío. Cansino. Fuera. Joder, reto, ¿puedo? Mira si tiene loot. ¿Ya por qué me llama? No tiene nada. ¿Por qué me llaman? ¿Qué quiere? Ah, no puedes usar ninguno de los objetos del enemigo. Vale, vale, vale. No hay armas en esta misión, vamos. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? Vaya paranoia, Been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weapons. Vale. Ok. Esto no va a ser un momento, va a ser largo de cojones. ¿Y dónde está la caja de eso? No lo veo. Bueno, vamos a activar esto, anda. Vale, otra cinemática. Estoy flipando, tú. No me esperaba este giro al juego. Las nanomáquinas. Ok. Nacionalidad de Spain. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tengo que meter mis datos? ¿Qué es esto? Ya empezamos. Vale, ya empezamos. Kojima en estado puro. Nacionalidad de Spain. ¿Qué es esto, tío? Name entry. ¿Por qué me sale un menú como de empezar el juego? No entiendo nada. Con sangre. El radar aparece incluso durante la visión de intrusión. Sí, eso es lo que puse. Vibración. Eso nada. Con anotaciones. Normal. Group. Y ya está. No entiendo nada. Pero vale. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemies. Es como un super tutorial más que en el 1, es rarísimo. The bright dot in the middle is you, Raiden. ¿Ves? No lo entiendo. Your enemies. Si hemos hecho ya la parte de Snake. Represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. No me he enterado que tengo de poder en el traje. Big Shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right?
What are you doing here? Jack. Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Jack. ¿Quién era Jack en el 1? No me acuerdo. ¿No fuera el ninja? The mission analyst. Puede ser que fuera el ninja, ¿eh? Seeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Jack. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can... Estoy perdidísimo, ¿eh? Ahora mismo. You're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but Guardar partida. technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. No entiendo toda esta For this to be parrafada, ¿eh? in the dark waiting. I'd like to make a request if I... Luego tendrá una explicación y un significado, pero no lo entiendo para nada ahora mismo. Raiden. For the duration of the mission. Raiden, sí, vale. And that... Yes, sir. En el 1 no nombran ese nombre nunca, Raiden, pero Jack, Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save que sí, para guardar partida. 140.96. I just Pues nada, switched aún no empieza a jugar. keys. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? Aniversario. April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. Y han cortado al coronel. Go now, Jack. Take care. Se van a despertar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Hostias! Tío, ¿me vais a dejar jugar? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. No lo puedo matar entonces. Ok. Vale. Me escondo. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Me va a ver, ¿verdad? Me ha escondido que esto no puedo. Me va a ver seguro, ¿eh? Pero seguro. Tan chan. No lo puedo matar, me ha dicho. Va a venir el otro por allá. Ah, ¿no? Vale. Ya tengo que subir al ascensor, como en el 1. Igual. ¿Cómo paso? No tengo mucho margen, la verdad. ¿Se dijo que se va a la barra? Vale, ahora. Volvemos a la calma. Ese se va hasta allí. Ahora gira para allá. Levanta, levanta, levanta. Ah, por aquí. Vale, ¿y esto qué hago con esto? ¿Se va a dormir ese? No entiendo. Sí, se va. Vale. Ok. Me subo. Y no se enteran, ¿no? Está el ascensor a 1 metro y no se enteran. Bueno, vale. Bueno. Más cinemática. La cara, la cara, la cara. Bueno, va a ser igual, ¿no?
The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Vale, vale, vale. Paranoias enormes. Hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew Ah, high. hace 2 años. Could he have survived? Not a chance. Es 2 años después de lo del anterior día. Es que tiene rasgos femeninos, ¿no? Vale, somos otro clon más. On the roof, there are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Vale, Strut B? vale. O sea, vamos a manejar a este gran parte del juego, yo creo, ¿eh? The big shell is comprised Se le pasa el audio. of 1 and 2. Each unit consists of Hablando cámara lenta. a core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is Ya está. shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Tengo que pasar de plataforma en plataforma. Suerte. First, get to a node. Log into the network. Vale, otro ordenador. Otro ordenador. De momento no tengo que hacer nada. Vale, primer objeto que no sé lo que es. Vale, una venda que tengo que usar cuando estoy sangrando. De momento no he sangrado en todo el juego. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve y va muy bien. Vale, volvemos a no tener radar. Otra vez, tío. ¿Por qué me ha sonado? No sé por qué ha sonado. ¿Qué coño? ¿De las mierdas de pájaros de las palomas me caigo? ¿En serio? A ver. Estoy flipando con el juego, eh. No sé por qué me he caído. A ver. Vale, no tengo el arma. Sí, sí, me reparo con las mierdas. ¿Por dónde voy? Me llama ahora. Raiden, look at that wire fence. You may ¿Por be cuál? able to crawl through it. Ah. Crouch down using the crawl. Que sí. Then push the left. Le voy a quitar esto, es que si no. ¿Por qué me está haciendo un tutorial? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, da igual. Mira cómo se cagan las putas palomas, qué guarras. ¿Por dónde está la valla que ha dicho? Ah, ya la veo, ya la veo. Ya veo el agujero. Qué asco las palomas de los cojones, ¿eh? Vale. ¡Madre mía! Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we ¡Qué cansino! no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Media hora, gente, llevo grabando. Media hora, ¿eh? Y no he jugado nada. Venga, para adentro. Strut a Pump Room. ¿Vale? ¿Ya puedo jugar? ¿O no? ¿Hay algo? No hay nada. Ok. ¿Y por aquí? ¿Algún secreto? No hay secreto. Vaya melenita tiene el tío. Yo pensando que era una tía siempre en el juego. Pues no, no es Olga. Yo pensaba que este era Olga. Eso es para esconderme. 2. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Me lo cargo. Fácil. Ya tengo pillado el truco. Creo. Anda tú. ¿Cómo salta? Y el ordenador. Me está guiando mucho el juego y es rarísimo. ¿Por qué me guía tanto? Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't. Ya me hace el tutorial de cómo matar. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. Puedo hacer así en la pared, creo.
Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. ¿Puedo matarlo? Prefiero matarlo, la verdad. ¿Puedo matarlo? ¡Claro que puedo! ¡No tengo la capacidad de matarlo! ¡No sé matar! ¡Ojo, no sé matar! Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. Lo escondo, lo escondo. Do find him. They'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to... Vale, lo intento. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. Que sí, se lo sé hacer. Vale, bien. Vale, no puedo estrangular. Puedo meter paliza y ya está. Entiendo que no soltará objeto. No suelta objeto, vale, ok. Vale, ¿dónde lo escondemos? Estará aquí haciendo ruido. ¿Se despierta ya? ¿En serio? ¡No! ¿Ha dado tiempo? No sé si ha dado tiempo, Joder, tío, de verdad. Va a venir gente. Va a venir gente. Ay. Voy a intentar no matarlo, entonces. Hacemos esto ahora. Ok. Vuelve la información. Luego ¿Pero por qué tengo que hacer esto todo el rato? No lo entiendo. Ok, lo dejamos tal cual. Vale, radar. Y ahora hay varias puertas. No hay nadie, me voy. Puente de conexión FA. Mucha luz, Hostias. El dron. El dron gigante. Vale, ¿y ahora qué? Raiden, watch your back. Un Cyber. Cipher, a type of UAV. Cypher. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. Una shaft. Use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline. Ya me acuerdo de la shaft. Try to locate some chaff. Ah, tengo que buscar primero la granada, claro. Also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed. Copia eso. ¿A qué le he dicho eso? Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in. Ahí está Snake, el verdadero. Zero, we're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. Esa no es... All Alpha, respond. ¿Quién? Raiden, the president's life is in danger. ¿En qué quedamos? See now. Joder. Mira, mira el mapa. Soporte A. Y el B está... Aquí, tengo que ir al otro lado. Vale, vale, vale. O sea que ahora no paso aquí. Vale, 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 vale. Vale, pasando de esto, entonces... Volvemos aquí. Al otro ascensor. Bueno, al otro camino. Puede haber un gilipollas aquí, entiendo. Sí, parece que sí. ¿Vas a ir por fuera? Espero que no. Vale, no. ¡Corre! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Entra. AV Connection Bridge. Vale. Ok. Pero necesito una shaft.
Ahí también hay un radar. No, aquí hay dos tíos. Es que no puedo estrangular, no sé por qué. Raiden, watch out. There are sentries posted Ya los veo ya. at the bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Por la barandilla. Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Vale. Once there, you can move sideways while keeping... Hombre, tanto como que no se ve, pero bueno. All right. I'm giving it a try. Esto va a ser jodido, ¿eh? Forget the grip range. It will keep decreasing during a hanging maneuver. Me claro, no tengo resistencia infinita. You will fall. Vale. ¿Por qué lado me tengo que colgar? ¿Por el derecho o el izquierdo? Agáchate. Corre, corre, corre. Ahí está. Vamos. Del tirón. Hay que ser... En estos juegos hay que ser... Hay que ir decisión. Vale, ahora dar la vuelta. Espero. No sé si llego, a este paso. Ahora. Está un poco ciego. Vamos, 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 vamos. Sube. Perfecto. Perfecto. Hecho. Y ahora por aquí. Vale. ¿No me llaman? Ya tardaban. Esto es igual que en el 1, lo del ninja, no sé qué. Igual, ¿eh? ¿Todo esto lo ha hecho Snake? Claro, este clon parece más de Liquid que de Solid. Ha dicho el líder que los terroristas es Solid Snake, pero no es el Snake que conocemos, aunque hemos visto también al verdadero, en teoría, aquí infiltrado. Paranoia total. Como le gusta a Kojima los culos, ¿eh? Marcar los culos, da igual que sea de tío o de tía. Le encanta marcarlos. Aunque tiene sentido si el traje es ultra mega apretado, la verdad. Vale. ¿Sí quién es? ¿Otro superhéroe? Es como lo del ninja, igual. Es que no me acuerdo del nombre real del ninja, se me ha olvidado. Jack no era, o sí. Lo voy a buscar. ¿Quién coño es ese? Un malo, ¿no? ¿Quién es ese? Un vampiro. Anda, anda, tú. Vaya flipado. Un enemigo, ¿no? Cyborg Ninja. Grey Fox. Frank Jagger, no Jack, Frank. Me estaba confundiendo. Frank Jagger, vale, me estaba confundiendo. Ok. Vale, pues hay aquí un tío rarísimo que se está cargando a todo el mundo. Está lleno de frikis con poderes. Estaba confundiendo Frank Jagger con Jack. Y esa sala parece a la que te enfrentas a Revolver Ocelot en el 1. ¿Qué suena? Es un vampiro, lo he dicho de verdad. Digo, parece un vampiro. Es un vampiro, ¿qué cojones, tío? De verdad. ¿Me tengo que enfrentar a este sin armas? Hostias. What are you? Ay, le preguntas de cara. Five today.
or rather 6. Bump. Este tío está loco. Este tío está loco. Este no, digo Kojima, ¿eh? Entiendo que me va a dejar en paz, ¿no? Get down. Me ha cortado, ¿eh? Y eso porque me ayuda. Where is he? Los sonidos están súper bien hechos, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, encima tuyo. Toma corte. Píllalo, píllalo, píllalo. ¿Pero no decías no podemos usar el arma? ¿O este sí? A comer. Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Con macho de puntería de mierda, ¿eh? Sam, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yeah. What I found. Something interesting No entiendo nada, chaval. Where are you? in the central unit with the president. Be right there. Que no le vas a dar, que no le vas a dar. Vale, ese enemigo va a ser muy jodido, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Pues nada, gente, hoy no jugamos. Vídeo entero de no jugar. An enemy. Calm down. ¿Este es Solid? La voz parecía, ¿no? My name is Pliskin. Pliskin. Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Sí que parece la voz. Ahí está. Y Dirkus Pliskin, David Hater, vale. Hostia. Are you a Navy? Ay. How did you get in? Está temblando, ¿eh? Descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Ya suelto hasta el mando, total. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. Es un parguela, el rubio. That's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Vaya corte macho en el brazo, So ¿eh? you're saying that VR training is some kind of mind control? Efectivamente. Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. El niño, claro, es un niñato. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Bueno, Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that.
What's up? Take a look. Sí, es un vampiro, ya lo he visto. Míralo. What the hell? A Navy captain. What? Right? Give me a few minutes. ¿Qué le ha pasado? Must have lost a few more pints than I thought. A fumar. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. Con el nombre no se han matado, ¿eh? No se mataron. Vamp. A wizard with not. El rumano. The way he moved didn't seem human. You won't see Por that el lore. in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Dead Cell. Cell. Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. Vale, otros supervillanos. To reflect its anti-terrorist functions, the unit would Los launch frikis. assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. Vale, tenemos a... VR troopers like you ¿El vampiro? deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they George Sears, Fortuna y Fatman. began to go out Uno gordo. with allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Vale, son 3. They go after the big shell. How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's Si eres tú. difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. No sé yo. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. Los que van de militares son los rusos y los que van de lisos son los americanos, ¿no? Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What do you... No hay que hacer caso al codec. Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Dámelo, dámelo. Vale, este juego va a ser una paranoia como me esperaba, pero no sabía que tan pronto y tanto, ¿eh? Gracias. Mi puto amo. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? La cara tiene, ¿eh? Joder, vaya sitio más incómodo para llevar el walkie. The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's one... Hostia, puedo hablar con él por radio ahora. 141. Espero que se haya guardado. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Jack. Maybe I'll find out someday. Este no está así por el brazo, ¿eh? Le pasa algo más. Los ojos verdes. ¿Tan verdes los tenía? Joder. Vale, vale. Dame la munición. Ok.
Esto es un ordenador, así que lo usamos. Otra es la mierda esta. Exit. No quiero cambiar nada. Vale, y este arma entiendo que no lo puedo pillar. Vamos a llamar a ver si tenemos guardadas la memoria. Coronel, Rose. No, pero la de este no se me ha guardado, 141, ¿cuál ha dicho? Se me ha olvidado. No está guardada, Pues no sé qué número ha dicho, la verdad. Tenemos que ir al BC. Tú, despierta. Joder, pues sí que estaba cansado. Nada, ha hecho 141 punto algo. Estoy casi seguro. La cosa es, si le llamo ahora puedo... Sin respuesta. ¿Punto 8? No, ¿verdad? No estoy inventando. ¡Ah, pues sí! Vamos, me he acertado. Vale. ¿Se me ha guardado? Bien. Vale, bien. Pues me he acordado. Celebrando que he guardado por radio esto. Entiendo que hay que ir por aquí. Por aquí hemos venido. El coronel. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Para guardar. Vale. Ok. Hemos hecho mucho. Jack, do you remember what date ¿Otra vez? is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. Dilo, un aniversario o algo así. Figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. Bien, eso me vendrá bien. Dead now, isn't he? No está muerto. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Vale, esto no es una puerta. Ahí está Snake. Y nosotros vamos por aquí. BC pone allí. Y esto es la puerta del otro lado, ¿no? Sí. Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Vale, bien. Pues por aquí, vámonos. Sí, más tiros. Me jode no poder estrangular, ¿eh? Este es muy pánfilo. ¿Quién hay ahí? Hay alguien, ¿eh? ¿Tocho? ¿Es ese? ¿Qué coño es este? Otro de los bosses. Es una tía. Es una tía. Otra friki. Use Navy pone. Vaya metralleta, vaya pedazo de arma lleva, ¿no? What the hell is that? No le pueden disparar. Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? A Fortune. Ah. Vale, ya hemos visto a dos. Y ese es el vampiro. Y luego hay un gordo, ¿no? Fat no sé qué. Queen. Don't let them take the president! ¿Ese es el presidente? Raiden, eres un parguela. Que tiene suerte, no le va a pasar nada, ¿no? A dud!
Ya verás, los va a poner finos. Los va a poner finos. Tengo que decir, de momento me gustan más los villanos del 1, ¿eh? Pero estos son muy surrealistas. O sea, mucho. Pues sí, Comantis, Sniper Wolf, el Vulcan. Buen arma, ¿eh? Otra que va a ser durísima. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Qué rara la música también. A llamar. Llama para todo, ¿eh? Al coronel, ¿no? Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Juego de habilidades, dice. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. Vale, las bombas. Can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should Buscar un tío experto en desactivar bombas en el C. Simulation 2. What are you talking about? Get to Strut C and find him. What are you talking about? But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They Frikis. hit her no matter how hard they tried. And that vampire too. It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Vale, no voy a avanzar ni un paso más. 1 hora grabando. No he jugado nada, a lo mejor menos de 5 minutos. Por lo tanto, tengo que cortar por aquí, gente, porque no voy a cortar del juego las cinemáticas y todo de la historia. Estoy flipando, no he entendido nada, me está volando la cabeza, pero me está... Si fuera otro juego diría, no juego más a esto porque no me están dejando jugar, pero como es Metal Gear y es súper extraño todo, pero a la vez súper enganchante, súper atractivo, estoy en shock. No sé qué es esto, no sé qué estoy haciendo, no sé cómo va a ir transcurrir este juego, pero continuaremos el próximo día. Como digo, hoy no he jugado nada, apenas quitaré unos minutos del principio del gameplay que está probando al personaje y poco más, lo demás es todo cinemática, todo texto, pero es muy interesante, así que así se queda en este segundo capítulo. Así que nada, el próximo día continuaremos, espero que nos dejen manejar un poquito más a nuestro nuevo protagonista, Raiden, y a ver si nos enteramos más de qué va esta historia. Así que nada, me despido, que vaya todo muy bien, nos vemos a la próxima y a cuidarse mucho. Chao.